Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Again, I am Dr. Umar Hamid and I am presenting on the behalf of Dr. Amber Zahid. She is an associate professor in National College of Arts. Or me, Dr. Umar Hamid, Ms. Mubin Saeed and Aisha Salim was the co-author of this. So in this presentation, we will discuss about the ornamental journey of frescoes in Havelis of Walled City, Lahore. हम सब लोगों को पता है आर्किटेक्चर की हिस्ट्री. हम जब आर्किटेक्चर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको हम 3 वर्जन में नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं. वन इंक्लूड्स जो एंशिएंट फाउंडेशन है विच आल्सो इंक्लूड इंडस वैली, द मिडिल ट्रांसफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स द मुगल्स एंड इन ऑल द पीरियड्स एंड द कॉलोनियल टाइम जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे आर्किटेक्चर पे रहा है. जब हम फ्रेस्को की बात करते हैं तो फ्रेस्को इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट मटीरियल फॉर द म्यूरल्स. जितनी भी वॉल पेंटिंग्स हमें दुनिया में एंशिएंट टाइम में मिलती हैं उसमें मोस्टली का मटेरियल फ्रेस्कोज ही है. पंजाब में फ्रेस्कोज को बहुत अर्ली ट्रेसिंग में ट्रेस नहीं किया जा सकता. पंजाब में हमें फ्रेस्कोज मुग़ल टाइम में नज़र आते हैं, लेकिन जब हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं फ्रेस्कोज को तो वो हमें पता लगता है कि उसमें हमें अजंता केव्स और बहुत सारे एंशिएंट टाइम में हमें फ्रेस्को पेंटिंग नज़र आती हैं. तो अब था कि ये जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं इनका एनालिसिस किया जाए, इनकी आइकॉनोग्राफी की जाए, मोटिव्स को देखा जाए. असल में प्रोजेक्ट ये स्टार्ट होता है कि हमने लाहौर के फ्रेस्को की सिर्फ फॉर्मलिज्म के थ्रू उसको रेप्लिकेट करना है और उसको रेप्लिकेशन करने के लिए फ्रेस्को की तलाश में हम पहुंचते हैं एक हवेली जिसको नौ निहाल सिंह हवेली कहा जाता है. इस वक्त वो स्कूल है. मैं आपको कुछ उस हवेली के इमेजेस दिखाता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ हवेलीज अवेलेबल इन लाहौर. Lahore is a treasure of the residencies of Mughals, Sikhs or even the old times. I belong to Lahore, लेकिन imagine करें कि मुझे बहुत सारी जगहों का उस वक्त पता लगता है जब मेरा एक टेक्सटाइल्स का स्टूडेंट आके ये कहता है कि मैंने इस पे थीसिस करना है. तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. 2 स्टूडेंट हमारे पास आए. एक हमारे पास नौ निहाल सिंह की हवेली लेकर आया और दूसरा देहान सिंह की हवेली जिसको आसिफ जाह की हवेली कहते हैं. अच्छा, मैंने उससे पहले ये हवेली नहीं देखी थी. फिर क्या हुआ कि मैंने उस हवेली को जाके विजिट किया. एंड व्हेन आई रीच द टॉप फ्लोर आई गॉट अमेज्ड. 12 बाय 20 का कमरा है एंड अमेजिंग फ्रेस्कोज ऑल अराउंड. ये सबसे ऊपर एक कमरा बना हुआ है. कुछ लोग इसको शीश महल कहते हैं, कुछ लोग इसको रंग महल कहते हैं. लाइक multiple fresco paintings based on Hindu mythology, specifically Krishna. Unfortunately आप साहब वहाँ पे जाने के लिए we need a permission, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी अगर हमने इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया तो शायद ये बचेगा नहीं. दूसरी हवेली भी सेम है, दैट इज़ देहान सिंह की हवेली, बट अगेन इसमें एक कॉलेज बना हुआ है. इसमें भी कुछ फ्रेस्कोज आपको नज़र आते हैं. हमने ये 2 पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया इनिशियली फॉर दिस प्रोजेक्ट. एज आई मेंशन बिफोर दैट दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. उसके बाद हमने पेंसिस्कीज मेथोडोलॉजी है जिसमें आप 3 स्टेजेस में पहले डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं. और चूँकि हमने कन्वर्जेंस करनी थी तो हम वी जस्ट सिलेक्टेड 4 बेसिक मोटिव्स जिनकी हमने आइकॉनोग्राफी की इस पर्टिकुलर स्टडी को लेकर. उसमें साइप्रस ट्रीज है, हेवनली फिगर्स हैं, उसमें मुहार कशी है, फ्रेस्कोज ऑफ कृष्णा है. अब हम उसको देखेंगे और उसकी क्विकली हम उसकी आइकॉनोग्राफी करेंगे. यू कैन सी दिस काइंड ऑफ ट्री एवरीवेयर. दिस इज नोन एज ट्री ऑफ लाइफ. इट हैज़ a marvelous connection with the Greek civilization and later in 17th and 18th century जब Renaissance time आता है और वो Greek methodologies को revive करते हैं उस वक्त भी हमें ये tree of as a tree of life represent किया जाता है. And this present in the Haveli. It's a beautiful piece of work with pink and pomegranate. और ये वाला जो object है, excuse me, ये वाला जो मोटिव है ये बहुत सारे और मोटिव्स में इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, खूबसूरती ये है उस हवेली की. आसिफ जाह की बात कर रहा हूँ. एक तरफ ये मोटिव है और दूसरी तरफ लॉर्ड कृष्णा का मोटिव है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट कि एक तरफ प्योरली वो मोटिव जो इस वक्त उस जब हवेली बनाई गई इस्लामिक रिप्रेजेंट करता था तो दूसरी तरफ कृष्णा को बनाया गया. Being a textile designer, I always interested into the continuity of the motifs. तो आप देख सकते हैं
کہ یہی موٹیو سائپرس ٹری مختلف جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے. اب ہم دوسری ہیونلی فگر, دس از ون آف مائی فیوریٹ موٹیو ان لاہور فریسکوز, اور وہ کیوں ہے جس کو ہم فرشتہ بھی کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے موٹیوز نظر آتے ہیں, اور یہ وہ اینجلز ہیں جو کرسچینٹی میں جو میڈیول ٹائمز میں آپ کو بہت دیکھنے کو ملتے ہیں, اینڈ یو کین سی اٹس پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ میں مذاق سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے فرشتوں کو بھی ارائیں اور سائیں بنا دیا. they are wearing shawls and turbans, یعنی انہوں نے جو ویسٹرن فرشتہ تھے ان کو اس وقت اس طرح سے پریزنٹ کیا, اور we can see this kind of motive in the Mughal period as well. اب انہوں نے جو اٹائر یوز کیے ہیں وہ سکھوں کے ہیں اور وہ مغلس کے ہیں, اس اسپیسیفک. This is one of my favorite. This is from Nonehal Singh. I really wish all of you must visit that place. Must visit that place. So you can see Lord Krishna, maybe a little bit quick, and the other painting Iris Flower and the Rang Mahal. یہ بھی ایک وہیں کی نونہال سنگھ کی آئیکونوگرافی ہے. Iris Flower ہے which traveled from Jammu and Kashmir. اور مختلف پینٹنگ جس میں بھائی گیان سنگھ ہیں جو بہت لیٹر پیریڈ کے سکھ آرٹسٹ ہیں, which is considered to be the third generation of the Sikh. انہوں نے اس کو ریپلیکیٹ کیا, اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ڈرائنگس بنائی ہیں. کلرس, the best part of this, the color palette, so exotic کہ آپ جاتے ہیں اس میں ایک اسپیسیفک طرح کا اوکر ریڈ ہے, آپ جاتے ہیں اوکر یلو ہے. This is so exotic. So we can see the very exotic painting, Lord Krishna accompanied by gopis, شاید ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے, اور Krishna was one of the favorite character of that time. And we can see اس میں کچھ سمبلزم ہے, like peacock ہندوازم میں گریدا کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے جو ہاف مین اور ہاف برڈ تھا. فلیٹ پرسپیکٹو ہے. ہاں, the influence on that is پہاڑی اسکول آف تھاٹ. اگر آپ لوگ منیچر پڑھتے ہیں تو منیچر میں جو سب سے زیادہ ایمالگیمیشن نظر آتی ہے ہمیں آرٹ سٹائل میں وہ پہاڑی ہے. تو پہاڑی سٹائل سے یہ ساری پینٹنگز کو پینٹ کیا گیا ہے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ ایکچوئل میں یہاں سے ہوا تھا. یہ ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں وہاں کے موٹیو کو. ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ, یہ جو میں نے اینڈ والی سلائیڈ, آلموسٹ اینڈ ہے, اینڈ والی سلائیڈ دکھا رہا ہوں, یہ اصل میں ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ ہم ان سارے موٹیوز کو اس سے پہلے کہ یہ زمانے کی نظر ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی ان موٹیوز کو دوبارہ نہ دیکھ سکے, تو ہم پیرلل ٹو آل دس آئیکونوگرافی اینڈ اے میسج فار دا انٹر کلچرل اپروچ, ہم اس کو پریزرو بھی کر رہے ہیں. ہم کوشش ہماری انیشلی یہی ہے کہ ہم اس کو جو نیچرل مٹیریلز تھے منیچر پینٹنگ کے اس میں ہی ریپلیکیٹ کریں فار ہمیں پریزرو کرنے کے لیے. اینی کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ڈاکٹر عمر حمید.